हेलो हाय नमस्कार भाग्य गाइड चैनल को स्वागत करुचे मु सुनीता। कार्ड को मिस करुथिले ना मते मिस करुथिले? प्रोसेस जणा अछि फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 मनरो गोटे नंबर भाबिबे जे नंबरटा आपनको माइंड को आसीबो कंफ्यूज होबनी जदि कंफ्यूज आपण हेबे ताले सेही जो कार्ड भी आसुची जो कार्ड दुइटारे कंफ्यूज अछंती सेही कार्ड भी आपण देखि परिबे। फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 ए तीनोटी कार्ड मध्यरु गोटे कार्ड सिलेक्ट करंतु आउ जे कार्ड टी आपण सिलेक्ट करूचंती तार रीडिंग आपण देखि परिबे। चलंतु देखि नबा एबे फाइल 1 रो रीडिंग। जे माने फाइल 1 सिलेक्ट करूचंती चलंतु जानि नबा तांकर रीडिंग। आउ एटा कहि दउची जेतु जनरल रीडिंग आपनको सहित जोटा मैच करिवो आपण सेटा रिसीव करिवे। जे माने फाइल 1 सिलेक्ट करूचंती चलंतु देखि नबा से मानकर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आसुची हाई प्रिस्ट रो कार्ड आसुची। फर्स्ट तो किछि सैड फेस दे कि से माने गति करूचंती किछि तांको लाइफ रे दुख रहिची किंतु से माने एबे जेमती ट्रेडिशनल पुराना आडो को गति करूचंती मॉडर्न हेले भी से माने तांको चिंताधारा रे निजरो ट्रेडिशन टा को बंची रखिबा पई चेष्टा करूचंती। जे माने भी तांकर लव रिलेशनशिप रे अछंती एटा गोटे कमिटेड कार्ड शो करूची परस्परଙ୍କ प्रति बुझामणा रहिबो आ दी जण किछि फोकस करके आगु को बढ़िबे रिलेशनशिप बहुत आगु को जिबारो जणा पडुची। जे माने भी हायर स्टडी करिबा पई चाहउछंती तांको पई मध्ये ए कार्ड टी बहुत बढ़िया आसीची। कार्ड रे शो करूची जदी आपनकर किछि हेल्थ इश्यू अछि आपण डेली एक्सरसाइज करंतु किछि डॉक्टर को पचार के विटामिन रो सप्लीमेंट नियंतु निजरो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनांतु। ये कार्ड देखौचे कि आपनको लाइफ रे कि गोटे स्पिरिचुअल एडवाइजर जी कि आपनको उपदेश देबे भगवान को प्रति समर्पण हबा को भगवान को दिगरे आगु को बढ़िबा पई आपनको लाइफ रे किए जड़े एंटर करबा को जाउछंती। जेतिके भी आपनको सैड थिले रही गले एबे आपनकर इच्छा पूरा हेबा को जाउची आपण निज ड्रीम को रियलाइज करबा को चाहउचंती आपनको खुशी मिलिबो आपण पॉजिटिविटी फील करबे आगुरु जो मात्रा रे आपण नेगेटिव कर दउथिले नेगेटिव सिचुएशन रे निज को रखुथिले एबे आपण चाहेबे नै मु पॉजिटिव आडे को गति करबी आपण निज लाइफ रे सैटिस्फाई हेबे आपण को सक्सेस 100% मिलिबो ग्यारंटी सक्सेस मिलिबो आपनको जहाँ चाहउचंती धनर अभाव रहिबोनी आपनको गोटे कॉन्फिडेंस मिलिबो नै मु आगो को बढ़ी परिबी सेलिब्रेट करिवार टाइम अछि आपनको बहुत खुशी मिलिबो बहुत लोक माने आसिके पैम्पर करिवे बहुत समय आपणकर भल लोक मानक सहित बीतिबो जदि एबे से स्टेज आपण देखि पारु नाहंती ताहले धैर्यर सहित अपेक्षा करंतु एई सब आपणक लाइफ रे हबा को जाउची। जे माने भी हेल्थ इश्यू आपणकर प्रॉब्लम थिला बहुत बेटर हबा को जाउची न कप शो करची आपणकर विश फुलफिल हबो फैमिली रे आपणकर हैप्पीनेस हबो आपण जे कोनोसी सिचुएशन रे बे थांतु जिते सैड रे भी रहले मध्य आपणको कार्ड आसुची कार्ड ऊपर ट्रस्ट रखंतु कि मोर जो टाइम आसुची बहुत बढ़िया टाइम आसी टाइम आसीबा स्टार्ट हो जाइची फैमिली रे बहुत टाइप रो आपण खुशी फील करिवे समस्तଙ୍କ पाखरु आपणको पॉजिटिविटी फील आसीबो। टर्म डेक कहूची आपण निजर स्वाधीनता आपनको बहुत पसंद कि बंदी करी रखिले आपण रहिबा पई पसंद करिवेनी आपण गोटे रेस्पोंसिबल पोजीशन रे रही पारंती बा किछि बिजनेस स्टार्ट करिवा पई करि भी पारंती चलन तो देखि न पाइबे फाइल 2 रो रीडिंग नो पेंटाकल्स इंडिकेट करूची आपनकर जो ग्रोथ ता धीरे धीरे होउची किंतु आपण आगो को बढ़ुचंती लॉन्ग टर्म प्लान आपण करूचंती किंतु आपण को धैर्य रखिबा को पड़िबो हार्ड वर्क करूचंती किंतु आपण को लागुची जे आपण बहुत फास्ट मूव करूचंती किंतु सेटा नुह आपणक तुलन रे बाकी जो माने अछंती से माने आपणक आहुरी हार्ड वर्क करूचंती तो निजे जो
ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟିରେ ସେଇଟା ଏନଫ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ଦରକାର ଆହୁରି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିପାରେ, ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ହଉ, ମ୍ୟାରେଜ ର ପ୍ରପୋଜାଲ ହଉ, ବା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ନିଜର ଖୁସି ଟାଇମ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହୃଦୟରୁ ଯେତିକ ବି ଆପଣ ରିଲେସନସିପ ଅଛି, ସେ ଭାଇ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, ବାପା ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯଦି ଖରାପ ଥିଲା ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କି କେମିତି ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବେ ସେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜେଲସି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରର ଚେଞ୍ଜ ହେବାର କାର୍ଡ଼ରେ ଶୋ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଭ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି କାର୍ଡ଼ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ନାହିଁ କାର୍ଡ଼ ମୋର ଏବେ ଶୋ କରୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଭ୍ର ଶୋ କରୁଛି ଏବେ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଟମ୍ ଅଫ୍ ଡେକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ବହୁତ ଲଭିଂ, ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଅଛି। ନିଜ କ'ଣ କରିବେ, ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ପରି, ଆପଣ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ। ଆପଣ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଜଣେ। এইটা ଥିଲା ପାଇଲ୍ 2ର ରିଡ଼ିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏବେ ପାଇଲ୍ 3ର ରିଡ଼ିଂ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇଲ୍ 3 ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ରିଡ଼ିଂ। ଆପଣ ଭଲ ଡିସିସନ ନେବେ, ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଆପଣ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ କି ସେମାନେ ଏବେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଡିସିସନ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଏବେ ଠିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି, କିଛି ବିଜନେସ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଡର, ସେ ଡରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣ ହରେଇବାକୁ ବସିଲେଣି। କଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବେସିକାଲି ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେମାନେ ଏମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଭଲ ଆସିଛି, ଥାର୍ଡ କାର୍ଡ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସିଛି ସେମାନେ ସ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକା ଲାଗୁଛି। ଏଇ 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯଦି କ୍ଷୀରଟା ଢାଳି ଯାଇଛି ସେ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆପଣ ଆଣିକି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଗ୍ଲାସରେ ରଖିବେ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ପିଇ ପାରିବେନି। ଯୋଉଟା ଯାଇଛି ଯାଇଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସ୍ୟାଡ୍ ହେଲେ ବି କିଛି ହବନି। କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେମ୍ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ରିପିଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଜିନିଷ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖରାପ କରୁଛି? ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଯେତିକି ହେଲା, ଯେତିକି ସ୍ୟାଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି, ତା ପର ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଡେଞ୍ଜରରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ, କାହା ସହିତ ହଉ କି ଏକା ହଉ କୁଆଡେ ଟ୍ରାଭେଲର କାର୍ଡ ଦେଖଉଛି। ଯାହାବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବେ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଏବେ ଡେଞ୍ଜରରୁ ବାହାରି ଯିବେ, କୁଆଡେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି,
ନିଜେ ହଉ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ଆପଣଙ୍କର ହବ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପାଇଲ୍ 3 ର ରିଡିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବାଏ।